अस्सलाम वालेकुम। ज़िम्न इंतखाबात की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। आपको बताएं कि मुल्क के 3 सूबों में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज चुका है और कुल 11 हल्के हैं जहां पर इंतखाबात हो रहे हैं, जिनमें से 8 जो हैं वो कौमी असम्बली के हल्के हैं, कौमी असम्बली की सीट्स हैं, और 3 पंजाब असम्बली की सीट्स पर इलेक्शन हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से पोलिंग का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है और इसमें ख़ास बात यह है कि जो कौमी असम्बली की 8 सीट्स हैं उनमें 7 में इमरान खान खुद जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तमाम उम्मीदवारों की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जा चुकी है। बिल्कुल, और ज़िमनी इलेक्शंस की स्पेशल ट्रांसमिशन में हमें कुछ खास मेहमानों ने ज्वाइन कर लिया है। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तजज़ियाकार सलमान आबिद साहब, इसके साथ साथ इस्माइल कासिम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर राना साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब भी हमें ज्वाइन कर लें। गुफ्तगू के सिलसिले को आगाज़ में लाते हुए सलमान आबिद साहब आपकी जानिब आऊँगा। सलमान आबिद साहब, क्या वजह है ये ज़िमनी इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हुए हैं और आप क्या समझते हैं किस सियासी जमात को इस ज़िमनी इलेक्शन से ज़्यादा उम्मीदें हैं? क्या सियासी गेन है, क्या सियासी लॉस है? देखिए, अमूमी तौर पे तो जो बाई इलेक्शंस हैं उसमें उस तरह की गहमा गहमी नहीं होती, लेकिन ये जो दो आखिरी, यानी जिसे एक आज वाला ज़िमनी इलेक्शन और इससे पहले जो पंजाब की 20 नशिस्तों पर हुआ, इसकी गहमा गहमी या इसकी जो दिलचस्पी है या इसके जो नताइज हैं वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गए। आप देखिए, जो पहले बाई इलेक्शन हुए जुलाई में, उसके नतीजे में पंजाब की हुकूमत तब्दील हो गई और हमजा शहबाज के मुकाबले में चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन गए। और ये जो इलेक्शन है इसमें सिर्फ एक सिंबॉलिक, जिसे मैं कहता हूँ कि इम्पोर्टेंस है, इमरान खान जो 7 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या वो वाकई 7 की 7 नशिस्तों पे जीत पाते हैं, और अगर जीत पाते हैं तो कितनी नशिस्तों पे इलेक्शन जीतते हैं और कितनी पे वो हारते हैं। और वो जो इमरान खान का बयानिया है, ये जो बहुत से लोग ये कह रहे हैं ना कि जी ऑडियो लीक्स हो गई, ममनुआ फंडिंग हो गई, तोशाखाना केस हो गया, और ये जो दहशतगर्दी के मुकदमे थे और जो जितने भी उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी लूज़ कर चुके हैं। अब ये जो आज के इलेक्शन के नताइज हैं ये बुनियादी तौर पे डिटरमिन कर देंगे कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कहाँ खड़ी है और जो उनके मुखालिफिन का जो इस वक्त प्रोपेगेंडा है उसमें कितनी ताकत नज़र आती है, और या फिर इमरान खान का बयानिया जो है वो जादू जो है उनका सर चढ़ के बोलता है। एक तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात ये है कि पहली दफ़ा एक कैंडिडेट जो है वो 7 नशिस्तों के ऊपर खुद उम्मीदवार है, इमरान खान साहब। ये भी एक ऐसा जवाबी हमला था जो शायद आज की हुक्मरान जमात को यकीन नहीं था, या वो इसको गेस नहीं कर रहे थे कि इमरान खान खुद ही बराह रास्त इलेक्शन के ऊपर लड़ लें। और इसमें तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, ये ख़ास तौर पे ऐसे हलके चुने गए थे जहां पीटीआई जो है वो 600 वोटों से लेकर 2000 वोटों के दरमियान इलेक्शन जीती थी। यानी ये वो हलके हैं 11 जो चुने गए थे जहां कम मार्जिन के साथ पीटीआई जीती थी। तो ख्याल ये था कि यहाँ पर हम शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करके इलेक्शन जीत लेंगे हुक्मरान इत्तेहाद का, लेकिन अब वहाँ खुद क्योंकि इमरान खान मुकाबला कर रहे हैं तो ये भी है। अच्छा, फिर ये भी है कि इमरान खान ने असम्बली में जाने से तो इनकार किया हुआ है। अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं और उसके बाद भी उन्होंने रिज़ाइन ही करने हैं तो फिर ये इलेक्शन, फिर एक और नया इलेक्शन का राउंड शुरू हो जाएगा। सलमान तो इसने एक एम्बिग्यूटी तो क्रिएट कर दी ना इमरान खान। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है, मैं यही नुक्ता आमिर राना साहब आपकी जानिब लेकर आऊँगा। जैसे कि सलमान साहब भी कह रहे हैं 8 में से 7 हल्कों में तो इमरान खान साहब खुद ही इलेक्शन लड़ रहे हैं और 7 की 7 सीटें तो वो रख भी नहीं सकते। आपको लगता है असम्बली में जाने के लिए ये इलेक्शन हो रहा है या फिर एक बयानिए की जंग है, और क्या इस ज़िमनी इलेक्शन से पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा फिर लगा सकते हैं हम? देखें इमरान, बात यह है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें वो बिल्कुल वो चीज़ नहीं है जैसे सलमान आबिद साहब के लहजे में जज्बातियत और जोश है, वो पंजाब असम्बली के जो इलेक्शन थे उनमें था, उसमें कोई शक नहीं था। यहाँ पे ना कैंपेन उस तरह चली है, इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है और कोई राय नहीं है कि उसके ऊपर आप ये गुफ्तगू करने चले जाएँ कि उनकी पॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा। वो पॉपुलर हैं, इसके ऊपर सवाल ही नहीं है। दूसरा, जिन लोगों ने ये तय किया था उनका अपनी जगह पे बिल्कुल ये नहीं था ख्याल कि इमरान खान इस तरीके से 7 जगहों पे खुद कैंडिडेट हो जाएंगे, और वो हो गए। ये उनका, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। हमारे पास कंवर दिलशाद साहब भी मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन के कवायद भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ना होता तो उनको इजाज़त ही ना होती। लेकिन हमें और आपको देखना ये है कि ये मुल्क है या मजाक है, यहाँ सीरियसनेस क्या है। कि वो कह रहे हैं कि जी मैं पॉपुलर हूँ लिहाजा मैं साबित कर दूंगा कि मैं पॉपुलर हूँ। जी ठीक है, आप साबित कर दें, आप 7 सीटें जीत जाएंगे, आप 4 जीत जाएंगे, आप 6 जीत जाएंगे। होगा क्या? इस मुल्क के पैसे तो लग रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे।
آپ کے کینڈیڈیٹس نے جو کینڈیڈیٹ بیسیکلی عمران خان کے نیچے جہاں سے جیسے فاروق حبیب ہیں دوسرے لوگ ہیں جہاں پہ عمران خان الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہاں پیسے کے خرچہ تو انہی کینڈیڈیٹس کے ذمہ آیا ہوا ہے نا, کوئی اوپر سے تو ہن نہیں برسا. وہ لوگ اپنی جگہ پریشان کے اتنے 90 دن 95 دن کی لمبی کمپین ہوگی, التوا آتا رہا, تو خرچے تو کھل جاتے ہیں نا کینڈیڈیٹ کے. یہاں پہ تو کوئی آج کل جو یونین کونسل کا الیکشن ہو وہ کئی کروڑ روپے میں لڑا جاتا ہے, تو آپ کو اور ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ نیشنل اسمبلی کا ایک الیکشن کتنے ارب روپے میں پڑتا ہے جا کے. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی معمولی مذاق نہیں ہو رہا. اور پھر یہ بھی طے ہے کہ عمران خان صاحب جہاں سے بھی جیتیں گے 7 سیٹیں یہ ہیں, 8 میں سے وہ MNA ہیں, قانون کی نظر میں ابھی وہ موجود ہیں, عدالتوں نے بھی کہہ دیا ہوا ہے. تو ایک ہی سیٹ رہنی ہے, 7 سیٹیں خالی ہی رہنی ہے اگر وہ ساروں پہ ہم جیت جاتے ہیں. ہاں دلچسپی یہ ضرور ہے کہ ایمل ولی خان الیکشن لڑ رہے ہیں پہلا اپنا, اور عمران خان کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں. مولانا قاسم لڑ رہے ہیں مردان میں, بڑا اچھا وہاں پہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے. حاجی غلام احمد بلور جنہوں نے عمران خان کی چھوڑی ہوئی پہلے بھی پشاور کی سیٹ جیت لی تھی, جب پہلی دفعہ انہوں نے وہاں سے پشاور سے جیتا تھا, تو وہ وہاں پہ اپنی بقا کی جنگ اپنی پارٹی کی اپنے خاندان کی, ادھر ایمل ولی خان لڑ رہے ہیں. یہ عابد شیر علی اپنا زور لگا رہے ہیں, اور فاروق حبیب وہاں پہ بالکل ڈیرے ڈال کے اپنے شہر میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, اور الیکشن اس کے درمیان میں. اور پاپولیرٹی عمران خان کی ہے یہاں پہ, PMLN کی جو آپ کہہ لیں کہ جو بڑی لیڈرشپ ہے وہ بھی نہیں گئی کہ جا کے وہ الیکشن لڑتے. مریم نواز مری وہاں سے چلی گئی ہیں, اپنا لندن چلی گئی ہیں. انہوں نے بھی مطلب یہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس سے کوئی فرق پڑ جانا ہے ایکچولی کسی قسم کے اعداد و شمار میں, کیونکہ جب اعداد و شمار میں فرق نہیں پڑنا تو جو پرسیپشن ہے وہ میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ہے. ہاں عمران خان جہاں سے ہاریں گے پرسیپشن ان کی خراب ہوگی اس بنیاد پہ کہ جی دیکھیں یہاں سے آپ ہار گئے یہاں سے آپ جیت گئے, مارجن کتنا ہوگا وہ ہمارے لیے ایک ہوگی کہ ہاں لوگ اتنے % ووٹ ڈالنے آئے اتنے % نہیں آئے. پنجاب کے ضمنی الیکشن میں صرف لاہور میں ہوا تھا کہ وہاں پہ لوگ جو ووٹر ہیں باقی صوبے کی نسبت نہیں آئے تھے, کہ انہوں نے PMLN کے جو کینڈیڈیٹس تھے جو PTI سے آئے تھے ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, بطور پارٹی بھی نہیں کیا, بطور ووٹر بھی نہیں کیا. اور باقی دہی حلقوں میں پورا زور لگا, اور کہیں پہ مارجن سے اور کہیں تھوڑے مارجن سے PTI جیت گئی. یہ بالکل صحیح فیکٹ ہے جس کی بنیاد پہ ہی ساری کی ساری چینجنگ ہوئی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہو رہا ہے. عمران خان صاحب, میں ایک منٹ چھوٹی سی بات کر دوں کہ عمران خان صاحب نے بیسیکلی اس کے نتیجے کے مطابق اپنے آپ کو جہاں عامر صاحب یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں جو پوائنٹ ریز کیے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. کنور دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. جیسا آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ جو الیکشن کمیشن کے اس حوالے سے قواعد ہیں وہی بتا سکتے ہیں بہتر, تو کنور صاحب سے اس حوالے سے جانیں گے. سر کہیے گا آج کے 7 جو سیٹس ہیں جس پہ عمران خان جو ہے وہ خود امیدوار کے طور پر موجود ہیں, اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ ان 7 سیٹوں کے ساتھ تو اسمبلی میں نہیں جا سکتے. اس کے بعد کا آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا, الیکشن کے اس حوالے سے کیا قواعد و ضوابط ہیں؟ جی الیکشن کمیشن پاکستان کے قواعد و ضوابط اس کے بارے میں ابہام ہے. جو ہمارا سب سے بڑا ایک آئین کا آرٹیکل ہے وہ 223 ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جب قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں جب صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی میں آپ کئی نشستوں پر آپ کامیاب ہو گئے ہیں, تو جب آپ نے حلف اٹھانے سے آپ نے امیجیٹلی فوری طور پر باقی تمام نشستوں سے استعفیٰ دینا پڑے گا. ایک نشست اپنے پاس رکھیں گے. اگر انہوں نے تمام نشستوں سے اپنا نہیں لیا, اپنے نشستیں نہیں چھوڑی, تو پھر وہ ایٹومیٹک جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ ان کے تمام نشستوں کو باقاعدہ ڈی نوٹیفائی کر دے گا. ایک سیٹ کو رکھے گا جہاں اس نے پہلا الیکشن لڑا ہے, یعنی وہ نامنیشن پیپر پر کتنے بجے انہوں نے اپنا فارم داخل کرایا اس کے حساب سے اس کو ایک سیٹ مل جائے گی. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو آئین کا آرٹیکل 224 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ 1 سے 2 سے نشستوں سے زیادہ آپ انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں. اس سے فائدہ عمران خان نے اٹھایا ہے. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایک شخص جو قومی اسمبلی کا ممبر ہے وہ صوبائی اسمبلی کے پر تو الیکشن لڑ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی مرضی ہے وہ صوبائی اسمبلی میں جائے, لیکن قومی اسمبلی میں نشست میں الیکشن لڑنا یہ ہماری عدلیہ بھی خاموش رہی. اور جب اس کے ریٹرننگ آفیسر نے ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے تو ہماری عدلیہ نے ان کو ریلیف دے دیا, جی آپ کیونکہ آئین میں خاموش ہے تو آپ الیکشن لڑ لیں. جب ریٹرننگ آفیسر نے اپنی ججمنٹ میں لکھا کہ جب آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں تو آپ جب تک وہاں سے مستفید نہیں ہو جاتے آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے,
उनके पेपर रिजेक्ट किए, लेकिन हमारी अदलिया ने, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी उसके बाद हमारी अदलिया ने उनको इजाजत दे दी। हमारी अदलिया जो है वो भी आपको मालूम है कि किस हिसाब से किस तरह से अपने इंटरप्रिटेशन। लेकिन कंवर दिलशाद साहब, मसला ये है कि 7 में से अगर मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब 6 जीत जाते हैं या 7 ही जीत जाते हैं, एक नशिस्त रखेंगे, 6 खाली हो जाएंगी, फिर 6 में वो दोबारा लड़ते हैं, उसमें से 1 जीतते हैं, फिर 5 खाली हो जाएंगी, तो ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो कवायद क्या बताते हैं? कोई इसमें इबहाम ही है? बिल्कुल नहीं, ये बात दुरुस्त है। हमारी अदलिया को भी चाहिए था ना, जब अदलिया आपको बुला के पूछती जनाब आप कौमी असम्बली में तो गए नहीं, आप नशिस्त अभी तक बरकरार आपकी, आप बाकी नशिस्तों पर इंतखाब लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान का 80 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है इन तमाम नशिस्तों पर। कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली ठीक है, लेकिन कौमी असम्बली का भी देखिए 80-85 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। अब अगर इमरान खान साहब जो हैं ये 5 नशिस्तों पर कामयाब हो जाते हैं, जैसे कि चांसेस यही हैं कि 2-3 नशिस्तों से तो वो हार जाएंगे, लेकिन 5-6 नशिस्तों पर जीतने के बाद वो नशिस्तें खाली रह जाएंगी। जो हलफ नहीं उठाएंगे उस वक्त तक, जब तक हलफ नहीं उठाएंगे वो नशिस्तें खाली रहेंगी। उस इलाके के अवाम जो है, वोटर जो है, वो अपने हकूक से महरूम रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ आपने नुक्ता उठाया, मैं इसी बात को आगे लेके चलूँगा। इस्माइल कासिम साहब, आपको क्या लगता है ये ज़िमनी इलेक्शन से इमरान खान साहब जो हैं वो क्या हासिल करना चाहते हैं? असम्बली से वो रिज़ाइन कर चुके हैं, असम्बली में जाना भी नहीं चाहते, लेकिन उसी असम्बली में जाने के लिए इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, और एक नहीं बल्कि 7-7 सीटों से लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको? बहुत शुक्रिया मैम। अच्छा, वो उसी असेंबली में वापस जाने की इलेक्शन नहीं लड़ रहे। मतलब देखें, जो हमारे आम इंतखाबात होने हैं वो काफ़ी करीब है। इमरान खान साहब की जितनी भी कैंपेन चल दी है अब से, जब से भी उनकी जो एंटी अमेरिकन स्टेटमेंट थी या 9 अप्रैल की रात के बाद से जितना भी उन्होंने बयानिया पुट फॉरवर्ड किया या बिल्ड अप किया, वो था ही सिर्फ अगले इलेक्शंस के लिए। अब अगले इलेक्शंस के लिए उन्होंने बड़ी एक ये सवालात उठे, ये हवा भी बनी कि शायद इलेक्शंस हो जाएंगे, जो कि होने नहीं थे। लोग अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन इंतखाबात की अहमियत नहीं है, तो वो शायद मेरा ख्याल है थोड़ा सा मिस्टेकन है, बिकॉज दीज इलेक्शंस आर डायरेक्टली गोइंग टू रिलेट टू व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन अगले इलेक्शंस के अंदर, जो उनके अंदर बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी इसके अंदर। अब खान साहब की बातें देखें, पॉपुलैरिटी होती है, बट यू नीड टू कीप इंस्टिलिंग दैट मैसेज को आपने बार बार यकीन दहानी करानी होती है। क्यों वो उनकी अपनी 100-125 उनकी जितनी भी कैंपेन्स हुई हैं उनके अंदर उनका एक ही बयानिया था, एक ही स्पीच थी, वही सेम कंटेंट था, उसको रिपीट पे वो चलाते रहे और बार बार चलाया। बिकॉज एक बात, आप मैसेज को इतनी ज़्यादा दफ़ा सुनवाना चाहते हो कि वो उनके अंदर इंस्टिल हो जाए। अब वो काफ़ी हद तक उसमें कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन उसका फिर टेस्ट कहाँ पे होगा? साबित कौन करेगा कि उनकी पॉपुलैरिटी एक्चुअल में है या ये सिर्फ सोशल मीडिया के नंबर्स हैं? क्योंकि यूजुअली आजकल ये भी होता है ना, सोशल मीडिया से आप मार खा जाते हो, आपको नंबर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं, जब रियलिटी आती है तो आपको वोट्स नहीं पड़ते जी। ये यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंस आ रही है। अब अगले इलेक्शंस के अंदर अगर खान साहब 5-6 सीटें यहाँ पे ले जाते हैं, तो सोचें अवाम जो है उनके लिए तो एक चीज़ फाइनल हो चुकी होगी। लेजिटिमेसी का मसला ऑलरेडी मौजूदा हुकूमत का है, अगर वो डिलीवर कर जाएँ, प्रोडक्ट दे दें, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी और ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कम कर दें, सोशल इश्यूज़ जो हैं, ये वाले सारे मामलात हैं। लेकिन 2 बड़े और इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनके लिए खान साहब ने सारी कैंपेन की थी। अगर वो उन खान साहब के पास नहीं आते तो फिर क्या है? खान साहब तो बड़ा क्लियरली पहले कह चुके हैं कि अगर मेरे पास 50% भी पावर होती जब मैं हुकूमत में था, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, तो मैं शायद चीज़ें बहुत डिफरेंटली कर लेता। अब देने के नॉट सेइंग कि राइट है या रॉन्ग है, इसके ऊपर नहीं मैं जा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये बातें जब आवाम सुनती है तो उन्हें ठीक लगती है, वो नहीं देखते। तो वो ये वाला पॉइंट है, उसके लिए बड़ी अहमियत की। सलमान आबिद साहब, इलेक्शन कमीशन के नीचे, यानी कि इस इलेक्शन कमीशन के नीचे इमरान खान साहब ने आम इंतखाबात मानने से भी इनकार किया था और कहा था कि आम इंतखाबात इस इलेक्शन कमीशन के नीचे नहीं लड़ सकते हम, लेकिन इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे ज़िमनी इलेक्शन है। आप समझते हैं इसके नताइज जो आएंगे तमाम पार्टियां उसे खुले दिल से तस्लीम कर सकती हैं? पहले तो मैं ज़रा एक वजाहत कर दूं, जो मेरे भाई कंवर दिलशाद साहब ने कहा है, 2 टेस्ट केस हमारे पास मौजूद थे। एक है चौधरी निसार साहब का केस, वो 3 साल के बाद जाके पंजाब असम्बली से एक टोकन के तौर पर हलफ उठाते हैं, और 3 साल तक हमारा आइन भी खामोश रहा, इलेक्शन कमीशन भी खामोश रहा, सारे लीगल प्रोसेस खामोश रहे, और उसके बाद उन्होंने हलफ उठाने के बाद दोबारा कभी असम्बली का रुख नहीं किया। क्या ये उन वोटरों के साथ ज्यादती नहीं है जो चौधरी निसार साहब कर रहे हैं, और उस पर हमारा आइन बिल्कुल खामोश है? इसी तरीके से दूसरा टेस्ट केस इसहाक डार साहब का बड़ा शानदार केस है। 3.5 साल तक वो सेनेट का हलफ नहीं उठाते, पूरा आइन खामोश है, पूरी हमारी इलेक्शन कमीशन खामोश है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब मर्जी और दिल करता है, जिस वक्त वो आना चाहते हैं, कोई मामला तय हो जाता है तो वो आते हैं और हलफ उठा लेते हैं। तो ये तो हमारे इब्हाम है कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ बांध रखे उनके। आप इलेक्शन कमीशन का नाम लेते हैं ना, उसमें इख्तियार ही नहीं है
کہ وہ حلف اٹھائیں نہ اٹھائیں، 10 سال نہ اٹھائیں، 20 سال نہ اٹھائیں. مطلب ہے اپنا دیکھیں نا اپنا قمر دلشاد صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ابہام موجود ہے کہ ایک شخص اگر حلف نہیں اٹھاتا تو اس کا جو الیکشن ہے اس کو کسی ایک خاص پیریڈ کے اندر تو کم از کم حلف اٹھانا چاہیے نا. اگر وہ حلف نہیں اٹھاتا تو سیٹ ویکنٹ ہونی چاہیے. کریں گے الیکشن میں کیا کہے گا الیکشن کمیشن؟ اختیار ہی نہیں ہے نہ وہ اس کو نوٹس دے سکتا ہے. کے اندر آپ ڈالتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو ڈالیں گے نا، الیکشن رولز کے اندر تو کہیں ڈالیں گے کہ ایک شخص کب تک حلف نہیں اٹھائے گا. 50 سال نہ آئے، آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بھی بھئی اگر 50 سال تک نہیں آئے گا تو یہ جو 5 سال اس بندے جو علاقے کا جو ووٹر ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. عمران جی جی عمران، میں تھوڑا سا اس میں سلمان عابد صاحب کو دو دکھ نظر آئے ہیں، ایک چودھری نثار علی خان کا، ایک اسحاق ڈار کا. ہم بالکل نہیں کہتے کہ چودھری نثار علی خان نے ٹھیک کیا، کوئی نہیں کہے گا. چودھری نثار علی خان نے وہ کیا جو ان کو راستہ دے رہا تھا پاکستان کا قانون، کہ اگر وہ حلف نہیں لیتے. اچھا، جس وقت شوکت ترین کو سینیٹر بنانا تھا اور عمران خان صاحب نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ تو سیٹ خالی کرانی پڑے گی اور کیا ہوگا، تو ایک آرڈیننس لے آئے وہ، کیونکہ عمران خان نے قانون سازی آرڈیننس سے زیادہ کی، اور باقی ان کو ظاہر ہے جہاں پہ اختیار موجود تھا وہاں پہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں سے قانون بنوا لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ تو لوگ اتنے تضحیق کرنے میں ماسٹر تھے. ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ اپنے اراکین اسمبلی اور اپنے تادیوں کو عزت کے ساتھ ملیں تاکہ آپ کے ساتھ وہ ہر دفعہ آ کے بات کر سکیں. اچھا جی، ہوا کیا کہ جی ڈار صاحب نے حلف نہیں دیا. بھائی ڈار صاحب کا حلف کیسے ہوتا؟ ان کے حلف میں ثاقب نثار صاحب نے سسپینڈ کیا ان کا آرڈر. اب جا کے چیف جسٹس صاحب سے پوچھ لیں، ان لوگوں نے بی آر ٹی پہ نہیں تماشا لگایا، سارے کا سارا اوتھ جتنا سٹے دیا، پھر اس کا فیصلہ سال بعد لکھا، تو پاکستان نے پیسے پے کیے نا اس کے سود کے چائنا کو. انہوں نے بی آر ٹی کے اوپر آج تک سٹے دیا ہوا ہے، کو پوچھ لے جا کے وہاں پہ، کیونکہ جذبات اسحاق ڈار کی طرف نہیں، ہماری محترم عدلیہ کی طرف جائیں گے کہ جی آپ بھول کیسے جاتے ہیں. قاسم ثوری صاحب کا 2.5 سال تک وہ سٹے رکھتے ہیں، وہ فیصلہ نہیں کرتے، کس پہ جائیں گے آپ؟ جہاں آپ الیکشن کمیشن کو لتاڑنے پہ ایسے ہی آ جاتے ہیں. الیکشن کمیشن وہ کام کرے گا جو اسے قانون کہے گا. قانون میں الیکشن کمیشن نہیں کر رہا، میں اور آپ مل کے ان کو کہیں گے کہ جناب آپ اپنی ڈیوٹیاں پوری کیوں نہیں کر رہے. جہاں پہ الیکشن کے قواعد میں کلیئرٹی موجود ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. آپ مجھے بتائیں سپریم کورٹ نے آبزرویشن کتنی سخت دی تھی، بلا کے کٹہرے میں کھڑا کیا سکندر سلطان راجہ کو، جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو آئینی طور پہ اوتھ لیا ہوا ہے کہ آپ جائیں اور سینٹ میں یہ کریں وہ کریں. فیصلے میں نہیں نہ دیا، پریشر ڈالا. بالکل انہوں نے کہا نہیں، آئین کہتا ہے سیکرٹ بیلٹ ہوگا. ان تمام نکات پر ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے عامر صاحب، بالکل ان تمام نکات پر تفصیل سے بات کریں گے.